আমার মনে হচ্ছিল মায়াপুর কীর্তন মেলায় যেমন গুরু মহারাজ যখন আসেন তখন সকলে কেমন আনন্দ হয়, মায়াপুর কীর্তন মেলা যখন গুরু মহারাজ উপস্থিত কেমন কেমন আনন্দ হয়। তো আজকে আমাদের গুরু মহারাজের সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে চারুপু যখন এসেছিলেন তখন আমার গুরু মহারাজের কথা খুব স্মরণ হচ্ছিল। হ্যাঁ, যে গুরু মহারাজ 10 মিনিট হলো, যদিও তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ, কিন্তু 10 মিনিট হলো ভক্তদের আশীর্বাদ হিসাবে তিনি কীর্তন করেন। শুনেছেন আপনারা গুরু মহারাজ শ্রীকণ্ঠ কীর্তন? আমাদের গুরু মহারাজের প্রতিনিধি হিসেবে আজকে চারুচন্দ্র বাবু আছেন আমাদের মাঝে। আমরা আপনাকে চান চারুবাবু অপরিক্ত কণ্ঠে 10 মিনিট হরিনাম সংকীর্তন শুনতে। প্রভুর কাছে ভক্তদের পক্ষ থেকে সবিনয় প্রার্থনা জানাবো যে গুরু মহারাজ যেভাবে তার জগদ্গুরু বলছিলেন যে প্রভুপাদের যখন তিনি সেই টমকিন ইস্কন পার্কের তলায় বসে কীর্তন করছিলেন, তার এত যৌবন, এত কণ্ঠ, এত সুর, এত তাল, এত মৃদঙ্গ বাদক ছিল না, শুধু করতাল যে কীর্তন করে, তার কণ্ঠে ছিল সঞ্জীবনী সুধা। সেই শুদ্ধ ভক্তের মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে অনেক মায়াবদ্ধ জীব মায়ার কবল থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভগবত ভক্তি করছেন। আশা করি আজকে চারুচন্দ্র প্রভু শ্রীকণ্ঠে আপনার কীর্তন শুনে অনেকে আমরা দিব্য আনন্দে আপনার আত্মা হয়ে যাবেন। আমরা জয়ধ্বনি উলুধ্বনির মধ্যে দিয়ে প্রভুকে অনুরোধ করব। আসলে আমার গলা ভালো ছিল না, তো এই কারণে মহানন্দ প্রভু হচ্ছে প্রভুর সেক্রেটারি। মহানন্দ করলে আমাকে একটু সাহায্য করো। এখন প্রভু এখন নেতা আসছে, সেক্রেটারির বস। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত
गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि हरि बोल राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद जय राधा जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताई जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौर जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय जय राधा माधव की राधा ब्रजमोहन की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की गौर निताई भगवान की ছিল নরোত্তম দাস ঠাকুর কি নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি কি আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে কীর্তন মেলা কি ছিল প্রভুপাদ কি সমবেত ভক্তবৃন্দ কি সমবেত ভক্তবৃন্দ কি সমবেত ভক্তবৃন্দ কি জয় জয় নিতাই গৌর সনাতনানন্দ হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। কি আনন্দ পেয়েছেন সবাই? সারা রাত হবে নাকি? সারা রাত